औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह लैल की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल हमने सूरह लैल की 11 सूरतों आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान किया था। जैसा कि सूरह लैल में अल्लाह ताला ने रात की कसम, दिन की कसम और जो उसने नरमादा पैदा किया उनकी कसम खा के बयान फरमाया है कि इंसान तरह तरह की अमल करता है, उसके मुताबिक जदोजहद करता है, तो हम भी उसको उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के समरात देते हैं, जैसे वो मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते इख्तियार करता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद होता है, इन्ना अलैना लिल हुदा, हमारा ज़िम्मे है राह दे बिछा देना, समझा देना। व इन्ना लना लिल आखिरतिल औला, और हमारे हाथ में है आखिरत और दुनिया। यानी कि अल्लाह ताला के ज़िम्मे वादे के मुताबिक राह दिखाना है। सो हमने पूरी तरह से राह दिखाई, क्योंकि पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मोड़ पे रोशनी डाली है और उसके खुल के नुकसानात और फ़ायदे बताए हैं कि हमें कौन सी राह इख्तियार करने से क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी राह इख्तियार करने से क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, और मोमिन की हैसियत से हमारे लिए कौन सी राह बेहतर है जो हमें परवरदिगार के सामने सुरखरू करेगी। तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में नबी पाक के ज़रिए खोल कर एक एक चीज़ वाज़ह तौर पे समझा दी है। फिर किसी ने ईमान व अताअत की राह इख्तियार कर ली, तो किसी ने कुफ्र व मुसीबत की राह को इख्तियार कर लिया, और जो शख्स जैसी राह इख्तियार करेगा उसको वैसा समर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे ही कब्ज़े में है दुनिया और आखिरत, यानी दोनों जहां में हुकूमत हमारी है। परवरदिगार फरमा रहे हैं कि दोनों जगह में, जहानों में हुकूमत हमारी है, इसलिए दुनिया में हमने अहकामात मुकर्रर किए, आखिरत में सज़ा और जज़ा देंगे। आगे इरशाद होता है, व अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा सयस्लहा इल्लल अशक़ा, सो मैंने सुना दी तुमको एक खबर भड़कती हुई आग की, उसमें वही गिरेगा जो बड़ा बदबख्त होगा। लिल्लज़ी कज़्ज़ब तवल्ला, जिसने झुटलाया और मुँह फेरा। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि बस मैंने तुमको एक भड़कती हुई आग की खबर सुना दी है। ईमान और अताअत इख्तियार करके इस आग से बचो, कुफ़र और मुसीबत इख्तियार करके दोज़ख में ना जाओ, क्योंकि इसमें जाने न जाने के यही असबाब हैं, और इसमें हमेशा के लिए वही बदबख्त होगा जिसने दीन हक़ को जुटलाया, इससे रूगर्दानी करी, यानी कि इनकार करा, मुनकिर हुआ, ठुकराया, और ऐसा करने वाला सिर्फ काफिर ही हो सकता है। हालांकि कुरान व हदीस में कई जगह इरशाद है, मोमिन भी जो गुनाह करता है उसे ये तो वो जहन्नुम में जाएगा, अपने गुनाह की सज़ा भुगतने तक जहन्नुम में रहेगा। अलबत्ता सज़ा भुगतने के बाद जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, बबरकत ईमान व जन्नत में फिर दाखिल हो जाएगा। आगे इरशाद होता है, फसया जन्नबुहा अतका अल्लज़ी यौती मालहु यतज़क्का, फिर बचाएंगे उससे बड़े डरने वाले को, और जो देता है माल दिल पाक करने को। यानी कि गुनाहगारों से ऐसे मोमिन शख्स को दूर रखा जाएगा जो अपना माल महज इस गरज से खर्च करता था कि वो गुनाहों से पाक हो जाए, और महज रज़ाए इलाही हासिल करना उसका मकसद है। इस आयत में अशक़ा और अतका से मुराद आम नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। कोई मुसलमान बावजूद गुनाह उससे सरजद होने के भी बबरकत सोबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन्नुम में न जाएगा, क्योंकि किसी एक गुनाह के मुकाबले में उनके अमाल हुस्ना इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से वो गुनाह माफ़ हो सकता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ही एक ऐसा अमल है जो तमाम अमाल हुस्ना पर गालिब है। ख़ुद कुरान करीम में सहाबा इकराम के बारे में ये मौजूद है कि उनमें से हर एक के लिए अल्लाह ताला ने हुस्ना यानी
جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارک ہے کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وما الی احد من عنده من نعمتہ تجزا، نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر واسطے چاہیے مرضی اپنے رب کی جو سب سے بہتر ہے، ولسوف یرضی، اور آگے وہ راضی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر ابن ابی حاتم نے کفار مکہ سے 7 ایسے غلام خرید کر آزاد کرا دیے جن کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو غلام بنا کر طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے کفار سے یہ غلام خرید کر آزاد کرا دیے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آخر کی آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آخری آیت یعنی سورہ لیل کی نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی سنائی اور بتایا کہ ان غلاموں کا آپ پر کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ نے ان پر یہ احسان کیا، بلکہ آپ نے یہ جو کچھ بھی کیا ان کا مقصد اللہ تعالیٰ عالی شان کی رضائی جوئی کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضائی جوئی حاصل کرنے کے لیے ان کو آزاد کرواتے تھے اور اپنا مال خرچ کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ان قریب خوش ہو جائے گا، یعنی کہ آخرت میں ایسے نعمتیں ملیں گی جن سے اسے دائمی خوشی ہوگی، نصیب ہوگی، یعنی کہ جس شخص نے بھی اپنا مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی کر دے گا۔ اس صورت کی آخری کلمے میں حضرت صدیق اکبر کے لیے عظیم خوشخبری اور اعزاز ہے اور ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی کر دیے جانے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تو یہ سورہ لیل تھی جس کا ہم نے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کرا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی اور ساری حقیقتیں بتائیں کہ انسان جو راستہ اختیار کرے گا اور جیسے عمل کرے گا، جیسی جدوجہد کرے گا، اپنی زندگی جس اطوار سے گزارے گا تو اس کو بھی ہم وہی کچھ دیں گے جیسی اس نے گزاری تھی، اور انسان کی فطرت اور عادت جو ہوگی وہ وہی راستہ اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، عمل کرنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ساری کی ساری کامیابی صرف دین میں ہے اور دین قرآن پاک میں ہے، جس میں کھول کے واضح طور پہ سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو قرآن پاک کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ بھلا کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔